di Indo why electronic music is so confused itu sebenarnya udah dari dulu sih gue bilang. Kayak hampir semua genre kayaknya dulu dipanggilnya house kan di sini. Lagu house. For example yang gue suka komplain yang kayak BKB itu synth-nya cuma tit. Itu problem buat guanya tuh kayak it's too robotic. Kayak there is no feel, there's no aspect yang kayak berubah-berubah. Oke, coba ya. Ini kan ada hard techno-nya di belakang. Iya. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan saya Sik. Kali ini kita sama J-Jack saja karena Madu sedang lagi show kayaknya. Apa Madu lagi ngapain ya guys? Dia lagi sibuk show shows and timnya. Yeah, okay. And then Mas Winky sedang shooting film. Makanya so, kita berdua saja. Take over the podcast. Let's go. Full DJ. Jadi episode ini kita mau diskusi tentang kita belum ini ya ngomongin your scene sucks. Super sucks. Oke, anyway. Kita mau ngobrolin tentang episode ini all about electronic music ya. Gara-gara gue sama Jaya itu sering banget kayak WhatsApping or dia lagi live TikTok. Kita pasti ngomongin about electronic music in general dan kita selalu nyadar banyak orang di Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu ngerti dengan electronic music. Betul. Ibaratnya kita di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak di internet juga ya. Kebetulan karena kita sisa berdua, jadi kayak cocok pas kali ini kita ngomongin about theories and karena ini berhubungan dengan DJ juga dan musik. Producing and DJ. Producing juga ya, producing. So yeah. But before kita start nih, karena kebetulan ini sedang berdua dan gue ada hadiah spesial. And this is also berhubungan dengan music. I got a present for you. Oh my God, Christmas came early. Oh my God. Look at this. Oh my God. Sik Audio sound system. Ini tanda-tanda bro. Tanda-tanda apa? Gue akan main di tempat horek one day. Ayo, siapa mau ngadain sound horek? Ini bisa nyalain ya? Bisa. So actually, coba ya. Ini. Udah nyala ya? Nah sebenarnya kemarin kebetulan kita lagi bahas sound horek kan, yang topik episode sebelumnya. Nah gue tuh kepikiran pas pulang, apa ada yang beneran jual ginian? Connected. Nice. There you go. Wah bentar, kan kita apa yang kita diskusin? Kalau gue mainin lagu gue di horek pasti pecah banget. Oh ya, jadi gue tuh tadi off cam gue bilang, gue ada suatu hadiah karena lu DJ dan produser musik yang sangat keras, notabene musik keras dan kenceng. Gue kepo, kalau disetel di sound horek, pakai suara apa lagu yang udah lebih juga horek, jadinya kayak gimana gitu? Let's play it. Gue mau mainin drop 2 lagu gue yang sama Yusuf. Gara-gara kicknya tuh kenceng banget. Gue skip ya. It's so distorted, dude. So fucked. Yes. Imagine that in the real one. After this nanti in the middle I have also something for you very special. Dan kita langsung tes di sini. Oke, anyway. Oh ya, sekalian, nambah. Gue pindahin ini dulu ya. Alright. And this is for Mas Winky and Kak Madu. I also already bought it for them. Nanti kita hiasin rame-rame di sini. Sik Audio. Madu, bakul snack What? Bakul snack Ratio Snack Factory. As itu Winky Audio. Ashley Indonesia Winky Audio. Gila, mereka kan detail banget ya? Iya, dari ini custom. That's crazy. Anyway, back to the topic about music. So, why we're gonna talk about this one, Sik?
Kayak Productions and music. Iya, production sama tadi kita ngomongin production sama DJing. It comes in hand kan. Dia apa sih namanya bahasa Indonesia? Berhubungan. Kayak yang kita rasa itu kayak produser sama DJs di Indo. Kadang-kadang produser sama DJs sama apalagi crowdnya itu nggak terlalu ngerti dengan electronic music itu sebenarnya kayak gimana, genre-genrenya dan lain-lain. Gitu. Jadi gini guys, kan di internet juga banyak komen. EDM bang, mainin lagu EDM. Kalian harus tahu EDM ini tahta paling atas. EDM itu artinya Electronic Dance Music. Nah kalau ngomong mau lagu apa atau genre apa, berarti ada ke bawah, ada kayak ratusan, I don't know. There's a lot. Banyak banget sekarang. Contoh, bang mainin lagu EDM apa? Ya, berarti kita turun lagi, kayak ibaratnya kayak pohon. Kayak pohon. Ke bawah, jadi kayak ada house musik. Ada hardcore, ada techno, ada apa. Nah, biasanya genre techno itu bisa kepecah lagi gitu kan. Iya, bisa kepecah lagi. Dan sebenarnya itu kalau lu mau kayak history banget, music itu, electronic music itu cuman ada awalnya 2 branch, which is broken beats, which is break beats, and hip hop. Yeah. I don't know about this. So drum and bass, dubstep itu semua dari sektor broken beats and hip hop. And if you, this is gonna piss a lot of people off, but break beats and hip hop is one family. Kayak ini gue pernah tahu nih. Iya, break beats and hip hop is one family. Gara-gara break beats itu dari sample Amen Breaks, which hip hop uses a lot. Kayak kalian tahu gak sih Amen Breaks itu gimana? Coba kasih tahu. Kita di sini karena fokus about the theory. So ini buat kalian juga di internet ya. Breakbeat di Indo sebenarnya itu bukan, kan banyak bilang lagu breakbeat lagu sampah, lagu kampung. Enggak. You have to know breakbeat yang asli itu sebenarnya nanti mungkin Sik bisa dengerin. Breakbeat asli itu sebenarnya dari, I think it's UK, It's right? UK. Yeah. First itu dari UK. Jadi ada namanya breakbeat itu sebenarnya luas guys. Breakbeat apa dulu gitu. Dan dari mana. Kalau di Indo sendiri memang ya breakbeatnya jenisnya seperti itu gitu. Yang kalian denger gitu. Jadi hip hop boom bap lu tau kan? Yang kayak zaman-zaman dulu tuk tak gitu kan itu breakbeat sebenarnya. Like hip hop dulu baru ke breakbeat, right? It all came from this sample called The Amen Breaks by The Amen Brother. Itu sebenarnya cuman satu segmen drum dia. Dia mainin satu segmen ini, habis itu disample sama orang, itu menjadi genre, entire genre. Which is, kalau nggak, gue taruh sini deh biar kedengeran ya. Ini. Ya kan? Itu namanya Amen Breaks. Jadi kalau gue giniin aja, ini kan speednya normal. Ini, if you slow it down, it becomes like hip hop. Iya ya. If you slow it down, it becomes like hip hop. Jadi gue mainin pelanin ya, gue pelanin. Itu hip hop. R&B, hip hop, whatever. R&B and hip hop. And then kalau dicepetin jadi kayak gini, ini jungle drum and bass. Ya. Iya, that's cuman dinaikin speed. Jadi sebenarnya itu kayak break beats, drum and bass, hip hop, they're all in the same family, but people kayak di Indo itu refuse to acknowledge that gitu loh. Tapi itu bass beatnya itu funk. Itu funk, bener. It's a drummer, so yeah, he knows, yeah. It's a funk band, which is the Amen Brothers, and then I forgot who's the first person to sample it, but they sampled it and turned it into hip hop, part of hip hop boom bap, and it turned into break beats. From break beats, jungle, drum and bass, dubstep, whatever. Kalau itu kan satu branchnya. Satu branchnya itu dari house music and disco. So it's like disco, house music, techno. Techno, trance, whatever. Itu floor to the floor lah floor intinya. to the floor, itu satu keluarga. Jadi ada broken beats and floor to the floor. And then itu atasnya, like you said, is electronic dance music, EDM. EDM is electronic dance music. Yes. Jadi yang kalian denger di radio sekarang, di rumah kalian, di mobil, itu juga sebenarnya ada part EDM-nya. Sekarang, kita bisa bilang zaman sekarang tuh semuanya EDM gak sih? Iya, most of Because it. semuanya sekarang tuh elektronik gitu, bikinnya di laptop or either PC gitu. Kalau zaman dulu kan, you're like playing with real stuff gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih ke, what do you call it? It becomes a plugin and it's electronic, like simulation of the real stuff. Yeah, it's a synthesized thing. Yeah, Kalau dulu analog, kalau sekarang lu semua full digital. Nggak semua full digital juga. Iya Kan sih. kayak kalau lu kaya dan lu bisa beli analog synthesizer. Oh, by the way, kayak lu kalau ngeliat orang yang kayak synthesizer Eurorack gede gitu. like that mouse in the Itu ratusan studio. juta, man. MM-an untuk kayak gituan aja. That's why everyone pindah ke komputer in the box namanya. Itu gara-gara too expensive. Ini But mungkin question di internet juga, gue penasaran. Do you think
ada bedanya in quality wise ketika lu beli hardware dan versi digitalnya sekarang? Because you know this, you also producer. Gini aja, kalau lu ngomongin producing electronic music, sebenarnya synthesizer ini kan they're making sound dari wattage electricity kan. Yep. Kayak the beauty about analog itu never perfect. Jadi kayak masih ada human aspect to it. Okay. Gara-gara kadang-kadang listriknya naik dikit, suaranya berubah gitu loh. Like the acid stuff kan because of that. Kalau in the box semua itu kadang-kadang it feels soulless. Kayak terlalu datar. For example yang gue suka komplain yang kayak BKB itu synthnya cuma tit. Init sound, tit. Itu problem buat guanya tuh kayak it's too robotic. Kayak there is no feel, there's no aspect yang kayak berubah-berubah. Cuman untuk bikin aspek humannya itu lu tinggal sebenarnya automation salah-salah dikit aja biar lebih unik aja. But here's the thing, people loves it. People love it. So it's up to you, man. Like gue ini, here's the thing, gue nggak pernah permasalahin orang suka sama itu. Gue lebih ke iya kalau lu kasihnya itu terus, of course they're gonna like it. So it's your job as the producer to make something cooler, terus-terusan to the point ya mereka kayak pasti upgrade terus dengerinnya. Ngerti gak sih? Betul. Ya, ya kalau gue cekokin lu house music terus ya of course you're gonna love house music gitu. Iya. But sometimes memang yang gue pelajarin juga orang lebih suka music that's easy to listen daripada yang super weird and aneh. I agree. Yeah. Kayak lu kalau jadi produser lu goalnya untuk bikin lagu aneh terus, I'm sorry man, lu akan You're not selling anything. You're just making cool Tapi shit. ada loh sih yang di luar negeri. Ya gue bahkan ngikutin artisnya menurut gue kayak okay, let's say in reality one person, kalian mungkin tahu Flume? Ya, Flume. Like Flume for me is a god. One of like Skrillex is also god in music, but Flume menurut gue juga dewa karena dia tuh musiknya gue bisa nyebut eksperimental banget. And I love it. Cuman in Tapi general, nggak semua orang mungkin bisa denger gitu. That's what I was about to say. Kayak itu keren buat kita yang memang suka musik banget. Cuman kalau lu kasih ke orang yang ya gue cuma mau dengerin musik for fun gitu ya, they don't get it man. Itu kayak what the fuck is this? Same thing kayak Noisia. Like Noisia for me itu kayak sound design-nya gila banget. Cuman ya kalau lu suruh orang biasa dengerin, gini deh, lu ada yang Badadan, which is Chase and Status, which in my opinion is more of a mainstream drum and bass stuff, compared to Noisia yang neuro funk, yang mentok kayak sound design. Kalau lu suruh gue dengerin lagu untuk party, ya gue lebih mending dengerin Chase and Status because it's for parties. Noisia itu mereka bikin lagu ya memang untuk impressive aja. Kayak gue memang jago nih, gue bisa bikin lagu aja. But in the end mereka bikin lagu buat video games and everything. Is it actually to make them impressive atau emang ya mereka memang they just love the art? Kayak menurut gue Flume itu because he stand out dari dulu bikin seperti itu, they love the art and luckily ya I don't know it's lucky or not, maybe juga harus ada lakinya juga ya. Kayak he's very weird tapi akhirnya bisa diterima orang gitu. Yeah. Like he's big kan. But the song that he made that got big, yang dun 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 dun, I remember that song that. Dun 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 dun. Ya contoh banyak Never Be Like You. That's the one. Yeah. But if you think about it in that aspect, Never Be Like You, it's a pop song because there's like a lot of pop singing and then there's that drop. But if you listen to every other Flume song in his album, the underground part, itu kayak itu aneh banget. Tapi menurut gue nggak aneh gitu. Ya menurut kita nggak aneh, Chan kayak kalau you have to put your hat of like, gue orang yang Chan mau dengerin lagu, gitu loh. Itu aneh man. Like even if you listen to Deadmau5, ya kan, lagu Deadmau5 itu ada yang pop, iya kan. Like I remember, of course, it's like really nice, right? But you search his other songs, ada yang aneh-aneh juga. Terus orang pasti kalau pertama dengerin Deadmau5, bangsat lagu apa sih 10 menit nanti. Dia tuh bikin lagu tuh selalu panjang-panjang. Dan kalau lu dengerin lagu Deadmau5 nggak bisa dari tengah di skip ke drop tuh nggak ada. Lu harus dari awal because it's like this flow of the song. It's top. Same like Flume though actually. I think it's like di Indo why electronic music is so confused. Itu sebenarnya udah dari dulu sih gue bilang. Kayak hampir semua genre kayaknya dulu dipanggilnya house kan di sini. Lagu house. Oh iya, lagu remix. House music kalau orang bilangnya. House music kan. Kan kayak that's not house technically, you know what I mean? Kalau enggak gini aja deh. Kalau mau lebih ke sini lagi, kita bisa bilang lagu stadium. Like what is lagu stadium sebenarnya? It's actually progressive breakbeats or progressive house, right? Jadi kayak
Same thing with water if you think about it. Kayak if you want to get into more sociology, kenapa kita manggil semua air aqua? Ya, terlepas dari nama brand, but Yeah. because mungkin karena itu yang orang paling Asosiasi. Iya. Bener. Ya itu sih. Kalau ini juga kalian nggak tahu kalau di internet sampai sekarang juga setelin lagu Stadium dong. Iya. Kayak Mas Winggi pernah ngobrol gini juga. Itu tuh Stadium tuh bukan genre. Stadium tuh karena brandnya karena udah gede. Akhirnya orang nyebut Stadium itu based on karena di Stadium main lagu-lagunya itu lagu-lagu progresif begini. Banyak lu notice nggak? Gue pernah sering disebut, Mas mainin di lagu-lagu HW dong, lagu-lagu HW ya. Gua ya karena di HW let's say memang mainnya di Outlet HW itu open format juga, terus main-main lagu receh ada. Ya, mungkin orang pengen, dan HW kan selalu maininnya cekokinnya yang pokoknya komersil gitu. Iya. Gak bodo amat masalah gitu, penting jualan. Wouldn't gitu. you be confused though if someone kayak mainin lagu HW dong? It's like, okay, but we play everything. Maybe because I was a residency and I also make trends about it. Jadi kalau ketika orang ngomong lagu HW, I already know what type of song in my head. Just play some Pitbull stuff, LMFAO, Booyah, Narco. Just pop music. Yeah, just pop Yeah. music. Anything pop music. Cuman kayak, okay, from your side, because lu lebih di commercial side of electronic music di Indonesia Yes. kan? Kayak, honest opinion, what do you think about lagu-lagu yang viral dari Indo? What do you think about the production? Okay, I don't really, honestly kan gue juga tahu kalau lu pernah bikin video tentang production side-nya. Kalau gue pribadi, as long it sounds good. Like ini yang masalah kayak gue bilang makanya kayak, oke, mungkin lu ngeliat with the init sound satu ini note doang, but somehow total sampai masternya, people love it and it sounds good. Yeah. I get it as well. Cuman kayak kalau enak ya udah gitu, terus lu mau judge that's apa true. gitu maksud That gua, is true. kayak, Gue kadang-kadang dengerin lagu yang the simplest shit aja gue kayak, yeah, this is lit. Cuman kayak gue nggak sukanya itu lebih ke ini sih. It sounds too similar to another song. You know, kayak as the producers, mereka kayak pas mereka bikin lagu, mereka nggak kayak lagu gue kok terlalu mirip sama lagu yang ini ya. Ngerti nggak maksudnya sih? kalau kita ngomongin contoh BKB gitu ya. Iya. Tapi kayaknya ini juga, bahasanya bukan penyakit ya, bukan. Bahasanya gini, lu sadar nggak lagu-lagu remixer break beats di SoundCloud di Indonesia, mostly arrangementnya atau sound wise-nya itu sama semua. Iya. Cuman actually, let's get deeper into this. Ini kayaknya penyakit electronic music in general sih. Bukan BKB aja kalau you think about it. Itu juga kayak di worldwide juga. Worldwide kayak kayaknya gitu deh. Kayak lu dengerin semua remix sama piano sama anjir. Semua Afrobeats remix semua sama. Kayak as if, and ini gue ngerasa after pandemic baru kayak gini loh. Kayak sebelumnya kan people try to be unique, right? Oke, I get it. Contoh berarti kalau gue tarik flashback, if you talk about progressive house music zaman dulu, itu tuh masih variety-nya masih kayak banyak gitu. Kayak if you talk about Swedish House Mafia, it's different with Avicii. Exactly. Like it's like progressive and house too, like combine. Tapi sekarang kalau lu bilang ama piano sounds like almost all the same. Yang harusnya ama piano tuh bisa ada perbedaan lah, at least gitu ya berarti ya. Kinda make sense. Iya. Iya kan? It's like, I think Well, almost... for me, all techno shit and hardcore techno shit sounds all the same. No, to me too. Akhir-akhir ini gue jujur ya kayaknya ini bukan problem di Indo aja. Kayak Is it also a problem where zaman sekarang, social media gak sih? social media, internet, splice samples that is Splice easy, samples, so yeah. people less creativity also. Kalau gue dengar dari teman gue juga, you know why Booyah becomes such a good song? No. Because I heard it's actually from Len. Jadi dia pernah cerita, karena dia kenal salah satu si itu ya, di Belanda. Mereka waktu bikin Booyah, they made it from scratch. They literally sound design and make it as simple as possible. And that's why kayak Booyah itu meskipun Big Room or Melbourne sound, I think let's say Big Room it's ya, Big maybe. Room, ya. Tapi it's never be boring and it sounds very fresh until now ya mungkin. Iya gitu. The aspect of the, like you said, like the really make it unique and different. Iya, gara-gara lagu-lagu electronic music sekarang viralnya cepet loh. Nggak kayak dulu, kayak lu bisa dengerin Levels dulu bisa berapa tahun kan? Until now. Until now. Yeah. And then kayak, what's a good example lagu viral yang lagi di luar yang... Titanium. Never. Oh, Titanium udah lama. Oh, maksudnya yang baru viral terus tiba-tiba hilang ya? I'm not saying it hilang ya, but like quick trend. Apa ya? John Summit.
John Summit. I got the feeling. But he's big until now. Tapi He's memang big until nggak now. kayak Cuman kayak lagunya, I don't know, this is actually getting really complicated. kita sendiri bingung mau jelasinnya gimana. Kayak, oke, ini udah masuk ke industri banget ngobrolannya kayak, ya oke, kayaknya gara-gara social media dan semua harus berjalan cepat. Gara-gara semua artis itu sekarang disuruh ngerilis lagu setiap bulan. Dan I think that fucks with your creativity, beneran, ya kan? Oh, so that happens to you karena lu kerja juga di industri ya. Jadi A&R tuh memang seperti itu juga kan. Iya, gue kayak my manager and everything masih kayak you have to release a song every month. Gue kayak fuck man, I cannot take my time on these songs. Yang harusnya gue bisa explore. Gue malah kayak ya udah gue bikin lagi deh yang sama yang kayak sebelumnya. Itu kayak penyakit sosial media, man. Sosial media. Tapi emang gila loh, gue sekarang ngeliat sosial media artis-artis tuh setiap Jumat tuh mereka rilis gitu loh, like how? Exactly. Sometimes they just spam it, nggak mikir. Kalau zaman dulu tuh biasanya bener-bener meskipun sering tapi nggak sesering sekarang gitu. But yang dikeluarkan itu bener beda ya. Kata lu kayak there is an art on it. Like kayak sekarang itu mungkin saking banyaknya terus sama semua, like, susah cari yang unik gitu. Exactly. Gue kerja di Barong kan A&R kan. Gue dapet demos dari artis itu setiap hari dan gue harus dengerin kayak some people are like, Ricky lu kritikal banget sih kalau dengerin lagu. Ya iyalah ini kerjaan gue gitu loh. Gue setiap hari harus dengerin lagu sebanyak itu, pasti lu muak dengerinnya gitu. Jadi gue kayak dengerin demos yang gue dapet dari Barong aja, kayak mau dari Indo, dari luar, dari segi dunia mana, I don't know. Man, a lot of them sound generic. Kayak lu bisa prediksi aja kayak ini breaknya 16 bar, build up-nya 8 bar, drop-nya 16 bar. As itu sound design-nya predictable kalau genre ini genre itu gitu loh. Jadi maybe the creative side. Anyway, we're getting off topic sebenarnya. Kalau let's talk about ini kayak kita udah masuk lagi ke production side. Oke. Yang mungkin poin nomor 2 nih, masalah penggunaan eksplorasi sampel. Yang kayak lu bilang, kenapa sekarang soundnya mirip-mirip semua kan, kayak pembuatan. Karena di Indo tuh salah satunya breakbeat. Ini pernah dibahas banyak orang yang tahu ya, salah satu lagu breakbeat itu yang kayak gue bilang di SoundCloud tuh banyak semuanya sama karena mereka menggunakan source sample yang sama. Ini there is this guy namanya Fahmi Fai. I know him, Ini pernah dibahas di I don't know channel. him personally, but I know about him. We all know who he is. Jadi semuanya tuh dari sampel dia yang bikin sama. Karena gue juga punya gitu. That's why it all sounds the same. Jadi banyak produser remixer menurut gue di Indonesia breakbeats ini kan jutaan produser di SoundCloud bisa cari. Mereka mungkin dengan mudah atau gampang bikin lagu breakbeat remix ya karena base sample-nya tuh sebenarnya udah banyak yang jadi gitu. Iya, sebenarnya kayak harusnya kalau lu dapet sampel kayak I'll take up my laptop again. Kayak sampel itu sebenarnya di manipulation of sample itu kan nggak susah banget kan. Kayak let's just take gue buka FL Studio dulu kalau dia nggak. Yang dicontohin tadi kayak Amen Breaks, lu bisa manipulasi dengan salah satu caranya tadi di awal itu jadi vibes-nya beda banget. Iya, like even sorry my FL Studio is crashing, but for example gue ngambil suara apa ya? What's a good one? Like I can turn like this kick, like a normal kick, like a 808. Nggak tahu kedengeran apa enggak, but this 808, it can be just like an 808, but if I fuck with it, like I put like a distortion or something, and I'm just like fucking around with it, making it kind of insane, like saturating it, and then... That sounds cool actually. Yeah, and then you can put like a delay, I don't know, like I like making things sound robotic, okay, in a sense like it sounds weird as shit. You can change the tone, and then you can change the speed of the delay, okay. It's already a different sound. Yeah. Jadi kayak, now it can be a synth instead of a drum, right? Just an example. Jadi kayak manipulation of sound itu sebenarnya niat dari produsernya aja. Cuman kayaknya mungkin produser-produser breakbeat ini mereka juga tertekan nggak sih untuk ngerilis secepat mungkin untuk ngedapetin viralnya. Gue juga nggak tahu, gue nggak ada di pasar situ. Tapi menurut gue make sense-nya kayaknya tidak harus ada tekanan juga sih. Unless karena yang gue tahu kan kayak produser breakbeat juga banyak yang nerima kayak private remix atau kayak berarti ghost produce. Jadi kayak
ini tren yang aneh menurut gue tahu kalau di luar negeri lu bikin musik lu hire atau bayar seorang ghost producer. Ya, tapi di Indonesia ini banyak tren lu siapa nih, maksudnya kayak lu emang orang suka ngerum gitu atau apa, suka lagu breakbeat, lu bisa request ke remixer ini tuh kayak bikinin khusus remixer atas nama Sik gitu, ini punya lu. Tapi dia post di SoundCloud, tapi ketika nanya, contoh gua tuh sempat pernah nanya, "Bang, gua mau beli lagu ini dong." "Oh, nggak bisa, ini private, punyanya ini." You know, like it's so weird. The siklus anehnya, kayak owningnya jadi siapa gitu. Tapi lu post, dan itu fee-nya gede. Of course kalau orang lain mau beli, ya, dan dia put a name-nya tuh by him, tapi let's say Sik remix gitu ya. Tapi ketika gue let's say pengen beli lagu, lu nggak bisa karena ini owned by another name yang he's privately asking for it. Ngerti nggak maksud gue? Agak aneh, tapi itu banyak. Correct me founder mungkin di komen ya. Tapi kayak gitu. Gue tahu, gue ada satu temen dari Medan namanya Ruli DTM. Ruli DTM, dia bikinnya Fangkot. Dia waktu live di TikTok, gue bilang, "Lu ngerilis lagu di mana, Bang?" Dia bilang, "Oh, gue nggak ngerilis lagu, gue jual lagu gue ke klub." Jadi cuman klub itu yang punya lagunya, you know. And gue kayak, oke, ini sebenarnya sistem yang gue lumayan nggak suka, jujur. Why? Gara-gara kayak harusnya produser ini yang bisa menjadi gede dan dia yang touring everywhere, bukan the club owns the song gitu loh. Harusnya it's his song. Well, it's also menurut gue his fault kenapa dia seperti itu. Exactly. Like, It's a cycle. you just missed this chance. It's gitu a kan. cycle, bro. Kayak you're fucking yourself over by letting yourself do this. Cuman sistemnya banyak faktor sih mungkin kayak banyak faktor. money, He needs the or money, something. yeah, exactly. Aduh, iya itu industri Indo sama luar itu beda banget, man. Oh ya, actually curious deh. Kalau kita ngomongin industri Indonesia, lu kan juga banyak di luar. Menurut lu apa yang beda? Di sini gue ngerasa kayak kalau di luar kan yang gede biasanya yang memang produce music, the musicians get big. DJs can also get big. Don't, you know, if you're really fucking good, you'll get big. Jangan kayak kalau cuman lu sekedar DJ yang kayak cuman main like just whatever music, you don't really have an identity. There's like zero chance of you getting big, ya kan? You have to produce music, you have to have an identity. Kalau di Indo kadang-kadang gue ngeliat, anjir, ini DJ yang touring a lot itu kayak they don't have a real identity actually. Iya, benar. Yeah. Ini gue juga pelajari juga sih, kayak gue tahu dari teman-teman gue juga. Kalau di luar negeri itu sistemnya, kalian gini, gue bisa bilang bersyukur hidup di Indonesia. Satu, Indonesia negara dengan banyak pulau. Di sini klub ada kayak beji-beji, ada a lot. Yeah. Bukanya 20/7, ya, 24/7 setiap minggu. Kalau di luar negeri itu Only weekend. iya bener, lu cuma kayak seminggu 2-3 kali doang. Iya. Terus ada poin lagi yang kenapa kalian harus bersyukur menurut gue ya, pelaku industri musik di sini. Bener kata lo, kalau di luar negeri itu tuh lu harus memang bener-bener people hire lu karena for the music. Emang lu karena ada produknya gitu. Not only just because lu famous atau apa kan. I mean ada aspek famous. Ya ada. Tapi mostly yang gue tahu dari lain juga katanya ya this mau di book for the music gitu. Yeah. Sama ciri khasnya lah ya. Tapi di Indo lu nggak perlu itu, lu perlu let's say gini. Ini nggak bermaksud nyindir siapa-siapa, but lu cuman perlu bisa belajar DJ tipis atau apa, and then you just can go around traveling Indonesia, make money. Yeah, it's too. In the same time, it's good for them, gitu loh. Cuman kayak gara-gara just because this is how it works, ends up jadi kayak artis-artisnya tuh kayak nggak banyak yang di-highlight, you know what I mean? But also in the same time, it's like, I don't know, man. It's just a weird system, bro. There's like no fixing it. It doesn't need to get fixed, actually. Maybe not. Maybe it doesn't need to get Padahal fixed. yang gue tahu kayak simpelnya produser, ini gue pernah ngomong di konten. Produser breakbeat di Indonesia itu kan banyak yang jago, banyak yang keren. Itu yang gue maksud, kenapa kok menurut gue, belum pernah ada, kenapa produser breakbeat ini gak bikin lagu original, you know what I mean? That's the thing, They bro. always make a remix. They always make remixes. Lu tuh bisa gede, kayak lu, I don't think ada lagu breakbeat original di Spotify itu menurut gue nggak ada. Nggak ada. Yang real breakbeats Indo banget yang SoundCloud gitu loh. Kayak, why? Yeah, exactly. You know? Sebenarnya kayak these breakbeats people, this breakbeat sound, kayak oke, lu nih jujur aja, banyak orang Gue Indo, ngeri keinjek sih sebenarnya tuh. iya. Kayak lu taruh di bawah gitu. kayak orang di Indo itu banyak yang ngelihat
hal-hal yang dari Indo itu kayak kampungan. I don't like that, right? I already said this a couple times, kayak gue gak suka banget lu ngelihat anything kampungan. Gara-gara bagi kita yang tinggal di sini itu kampungan, bagi orang luar yang nggak familiar with this culture, mereka bisa ngeliat itu unik. One example itu kayak gini deh, Geber modus operandi. Iya, Ya. diundang boiler room like. Diundang fucking boiler room sick. dan lain-lain. Cuman kalau lu ngeliat dari kacamata orang Indo deh, gitu kan. Lu ngeliat itu bisa kampungan, cuy. Lu Iya, bisa soalnya kayak musik berisik, musik apa. musik berisik, kok brandingannya kuproy-kuproy, like and all this. Kayak tukang lah, apa, Iya, DJ tukang lah, and stuff parah like banget. that. Tapi mereka diundang gara-gara orang-orang luar ngelihat itu identity your country. Jadi kalau lu bisa utilize identity yang sebenarnya nggak ada di luar negeri, itu lebih unique selling point daripada lu mau menjadi Anima 2.0. For example, because I'm just gonna be honest, guys. I watch everyone's TikToks and fucking stories, okay? And then I watch people produce on their TikToks and in Instagram story. And gue kayak kadang-kadang ada a producer yang kayak, gue mau bikin melodic techno. Good for you. Do melodic techno if you love it, that's nice. Cuman, sound design lu itu kayak lu nge-copy Anima dari 2 tahun yang lalu. Lu harus ngerti kayak lagu yang keluar 2 tahun yang lalu, even though it's still big now, you're too late. Yeah. Gitu loh. Kayak lu udah terlanjur aja. You know? Like, can we not pay attention to the time? We'll just keep going. Be yourself aja sih guys, be real and support each other sih, karena yang itu yang salah satu yang gue sayangin ya itu kayak Indonesia ini sebenarnya menurut gue banyak banget produser jago, but they just don't know how to Man, gini aja problemnya tuh sejak my therapy session video, gue nyadar, yeah, there's a therapy session here like where Winky asked me like what I don't like about the industry, whatever, and I explain everything. But gue mulai nyadar problemnya itu bukan cuma di sistemnya aja. Problemnya itu everything. A lot of things are the problems. Produser banyak yang jago, iya kan. Abis itu cuman problemnya itu produser ini nggak bikin konten. Iya. Ngerilis lagu nggak niat. Themselves. They don't promote themselves. They don't try to make themselves look cooler. They don't try to communicate with anyone. Ya udah, lu banyak skill. Cuman kalau lu nggak taruh your position di depan, who the fuck cares about you, ya kan? Dibanding ke maybe kayak DJ yang nggak bikin lagu, sebenarnya nggak ada keren-kerennya. Cuman dia setiap hari bikin konten. Dan dia bisa selling himself. Dia bisa selling himself. Ya pasti dia yang bigger. That's why don't be mad if you're losing to something that. Exactly. That happens a lot di sini ya. Iya kayak. I'm not gonna say names, but kalau kalian tahu, you know. Banyak anak-anak Discord deh. Fucking Discord. These Discord producers, they're always complaining kan. Kayak, wah yang gede ini lagi. Yeah, but motherfucker, what are you doing? Yeah. You're not doing shit. Kayak you're on They're just Discord jerking complaining off and to shit. fucking hentai, dude. Like, go make music and actually niat rilisnya gitu loh. Kayak, what the fuck are you doing, man? Dan kayak gitulah, kayak also again, sample, kayak bukan sample aja, bikin lagu. Kadang-kadang gue ngelihat produser di Indo itu kayak, ya terlalu telat. Harusnya sama nge-reference terlalu deket to the modern day. Ngerti gak sih? Yes. Kayak Tapi modern day-nya ini modern lokal atau basically international? international. Jadi kayak for example ada produser mau bikin, let's say dia mau bikin what's a good example? Melodic techno itu paling good example sekarang sih. Ada produser mau Everyone is bikin making it. exactly. Ada orang yang mau bikin melodic techno. Mereka nge-reference lagu yang tahun lalu. Itu in my opinion lu reference terlalu dekat. Gara-gara yang suara-suara yang dipakai tahun lalu itu udah basi sekarang. Lu lebih mending nge-reference suara-suara dari tahun 90-an. Because it's so old that people yang udah tua, kalau mereka dengar suara itu, mereka masih nostalgia. Mereka kayak, iya, ini kayak lagu yang gue dulu pernah dengerin. Actually, like Calvin Harris is so smart. That song, The Blessing. Yeah. I'm not saying itu melody techno, it's like house kind of techno. It's like house. Yeah, but cara dia comeback ya. Again, Calvin is Calvin. Tapi dia smart. Kan dia sempat kayak bener-bener not making a hit kan. But back again dengan Blessing. Sampai dia disu katanya niru sama sesain the same song or same structure, same melodic. Padahal enggak. Gitu. Cuman kayak same thing yang Peggy Go yang Nana-Nana. Kan that's basically nge-reference ATB. lagu. Itu lagu lama kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau lu mau nge-reference lagu,
Dan gue udah ngomongin ke produser teman kita yang kita berdua kenal. Kayak gue pernah satu session sama dia. Terus dia kayak, kita bikin lagu kayak ISO-EXO yuk. Gue kayak, enggak men. Lu nge-reference itu terlalu deket cuy. Si ISO-EXO aja gak nge-reference produser lain yang deket gitu. Lu harus kayak reference-nya agak jauh. It's stealing like an artist, right? You reference something yang dari, for example sekarang kalau lu reference lagu dari early 2000-an, itu pasti orang-orang yang seumuran gue di atas, pas dengerin kayak, sounds familiar, I like this. Nah ini edukasi nih bagus, Yeah. bener. Tapi bener, karena gue kan ada website tuh ngeliat sampled on apa. Jadi kalau kita buka lagu ini sampelnya apa. Rata-rata lagu hip hop kan sampelnya dari tahun 80, 70. Iya, exactly. Gitu banyak banget. Ya jadi kayak, itu sebenarnya, when I say be more creative, it's more like, still more like an artist daripada a copycat. Iya. Good one, iya sih. Jadi ini the break beats yang BKB stuff yang kayak gue bilang it's not creative ya gara-gara lu pasti nge-reference lagu yang sebelum lu yang sebulan yang lalu, you know what I mean? Jadi reference-nya terlalu dekat. Jadi kayak gue udah ada lagu yang ini, gue ngapain dengerin lagu lu yang sama gitu loh. Cuman kalau dia nge-reference BKB ini dari lagu, I don't know, lagu aneh yang dari, bukan aneh juga sih, lu bisa referencing like Backstreet Boys 2000-an. Itu pasti jauh lebih unik daripada gue dengerin lagu yang mirip dengan lagu yang bulan lalu. But that's the thing, people sometimes don't give a fuck when it sounds good. Sounds good. So yeah, who gives a shit anyway? Gitu Yeah, kan. exactly. Who gives a shit in the end? If you want to make it, bro. Like whatever, do your thing. Sama ini yang gue notice juga sih bedanya di luar negeri sama di Indo ya. Menurut gue, ini juga sebenarnya bukan gue yang ngomong, but di Indonesia ini industrinya tidak aktif dan tidak support. What I'm saying is like, let's say kita melihat Korea Selatan ya, like how good, even Amerika atau Europe, kayak industrinya itu jalan gitu. Tapi di Indo tuh nggak ada yang menurut gue, kalau pop oke lah fine, very big. Di Indo major label semuanya main pop, sad song, whatever. No, but pop aja gue bilang kurang disupport. But I think kan paling jalan kayak Yeah, gue lihat pop sih music. itu. Yeah, But yeah. EDM tuh di Indonesia tuh menurut gue nggak ada. Do you think the major labels di Indonesia main support EDM music? I don't think so. No, they don't. Because cuman EDM music, as much as you, sometimes kita ngepandangnya itu Well, kan. actually kita udah salah. We're only supposed to say EDM, not EDM music. That's true. That is true. Karena EDM is already music. Yeah, electronic dance music. EDM, Yeah, EDM itu nggak disupport banget because maybe jujur it's not that big in the scale of genre, ya kan. Pop music itu kan kalau kita ada pizza nih, pop music itu mungkin dia ngambil dari 8 slice dia udah ngambil 7 slice. Di dalam 7 slice itu masih ada kayak electronic music, ada metal and whatever. Size-nya itu kecil gitu loh. Mungkin major label mereka di Indo apalagi mereka ngelihat electronic music ini nggak worth it gitu buat mereka. Nggak tahu ya, what do you think? I think harusnya karena emang menurut gue nggak fokus ke situ aja. Karena padahal sekarang menurut gue udah let's say dari pas COVID ya kayak gue notice. Menurut gue electronic music di Indonesia itu sangat berkembang. Banyak artis-artis sekarang especially EDM stars jadinya balik lagi. Dan menurut gue EDM di Indonesia ini sedang membaik lah. Karena dengan munculnya genre baru atau scenes baru dan aktif gitu. Atau dibantu dengan Gen Z. Jadi menurut gue sayang dengan banyak produser keren-keren ini bahwa tidak punya rumah atau disupport dari industrinya. Dari negara ini sendiri tidak ada industri yang gede mensupport gitu. Karena memang kenyataannya menurut gue nggak ada. They're all doing it by their own. Yeah, Oke, let's say kalau kita ngelihat, gue mungkin yang gue tahu aja di luar negeri itu pasti ada kayak labels, mereka komunitasnya jalan, ada even the major labels pun ngerekrut artis-artis electronic music kan. Yeah, they do. Di Indo gue nggak pernah lihat itu. Yeah. Bener atau nggak? Coba in the comments, but I never see that. Dan yang ngomong juga bukan gue seperti ini. Ada teman gue DJ, dia lumayan gede juga namanya. Dia pernah cerita perihal ini bahwa ya berharapnya sih adanya industri terutama elektronik di Indonesia ini bangkit dan notice itu juga gitu maksudnya. Kayaknya gara-gara mungkin masih ada stigma kayak electronic music producers and electronic musicians itu bukan musician bagi mereka. Mereka lu cuma DJ. Ngerti gak sih? Stigma itu kali ya. Stigma itu kayak lu bukan musisi, bro. Lu cuma DJ. You know? Kayak tadi di episode sebelumnya kita ngomong bahwa everyone can be a DJ and you're just Iya. I get it. Producing You're not building like artists. Gitu. Iya, exactly. Kan kalau mau dibilang
gimana ya, industri musik Indo itu they just need to pay attention more on semua genre. Cuma susah juga, man. Aduh, ini udah dalam banget So sih. deep. Kayak Ini kalau kita ngobrol topik ini sebenarnya sangat panjang ya. Iya. It be very long, so yeah, iya, but that's the point, that's the iya, thingy. perbedaannya itu gini deh. Industri luar lebih ke branding lo as music lo dan sound lo. Industri Indo lebih ke lo viral apa enggak. Gitu aja. Kinda agree, ya Yeah. setuju. Jadi, I don't know, maybe balance it. And at the same time, it's up to you, man. You own the clubs. Ya, but satu lagi jadi intinya bersyukur guys kalian tinggal di Indo, mungkin kalian kerja di dunia entertainment di sini. Di sisi lain, di sini tuh bener-bener luas dan bebas, tapi akan berbeda kalau di luar negeri karena lu harus nge-build-nya bener-bener Iya, beneran. So, iya. ya plus minus. My saying itu kayak gimana ya? Kalau lu mau fokus gede di Indo, do your thing, just do it. Cuman kalau lu mau gede di luar negeri dan your dreams itu untuk lebih famous di mana-mana, you have to think outside of the box, gitu aja sih. Yep, that's true. Iya. Intinya begitu. Hmm. So episode kali ini, I think that's it. Karena kalau dilanjutin banyak banget coy. Iya, itu We kayak can talk a lot, perdebatan gitu. yeah. Perdebatan dalam. Anyway. So, kali ini, segmen ini seperti biasa kita akan melakukan Reaction. reaction atau sebutannya Your Sucky Scene. Yes. Tapi kali ini berbeda, karena apa sih? Kita mendapatkan sound horek dan kita mau tes. Betul, karena kita biasanya ngereaksi video-video di internet yang entah itu lucu atau gimana. But this time kita langsung tes. Kebetulan kemarin kita bahas sound horek dan kita ada ininya, alatnya langsung. So what we gonna do, karena topiknya hari ini kita juga tentang production, mungkin Sik akan juga membuat beats atau ngetes gimana menurut dia Kayak make quality-nya music. sih. Iya. Iya. Can kita boleh ngomongin desain dulu gak sih? Ini jujur gue nggak tahu mereka pakai speaker apaan. Ini kayaknya speaker mobil. Ya kan? Maybe. Ini biasanya kan buat yang angin yang buat sub subnya kan. kan. Ini tweeters. And then Kalau ini mau settingan horek tuh biasanya gini nih. Nah, oh ya? kan kalau horek ditumpuk-tumpuk tinggi gitu kan. Oh iya sih. Jadi lebih ke, nah. Oh ya, abis itu ini Oh wait. Iya, whatever. Intinya gini. intinya kayak gini deh. There you go. Kayak gini. Nah, sound horek. Ini amplinya. Ini tweetersnya, I think this is highs. Highs, ini real tweeters apa enggak? Kayaknya iya deh. Iya, real. Real tweeters ini mid, harusnya ini low kan. Abis itu dari setting ininya, ada in-nya apa? RCA, right? This RCA. Ini bisa lines, bisa Bluetooth, bisa radio. Itu gila sih. Ini harganya berapa? I bought this like around 1.7 or 6. 1.7 or 6 for this is like pretty decent if you think about it. And then yeah, they painted it. Ini kayu dari kayu apa ya? Gue gak tau kayak apa, cuman ini in the audio mungkin ini not the real best quality, tapi intinya ini versi miniatur lah ngomongnya kalau di websitenya itu versi miniaturnya sound horek. Karena kan sound horek sih gede-gede coy, nggak mungkin. Tapi justru itu kita penasaran, we can test this. Cuman ini belum di-connect ya? Alright, Coba so kasih lihat connectionnya sambil deh. Lihat connect-nya. Connectionnya tuh dia Nah, masih... udah, punya gue udah. Oh. Ini connectionnya tuh masih pakai apa? How do you say it? It's like a not digital input. It's like It's like cable shit. Iya. Kalian tahu gak sih yang bapak-bapak di rumah zaman dulu yang naruh-naruh apa audio jadi pakai kabel gitu loh. iya. Gue taunya itu kayak gue dulu beli vinyl player dari vinyl This is so annoying. Lu ini coba pasang ini. dari vinyl player ke speaker. Dulu pakai kabel kayak ginian. Jadi belum aux kayak. Oh ya, yang vinyl zaman dulu masih kayak gini ya, benar-benar. Ditancepin gitu. Ya, agak gimana ya guys, agak susah sih masalahnya. Lubangnya kecil. Kalau zaman sekarang Tomorrowland pakai sistem kabel gini meledak coy. Nggak mungkin Tomorrowland pakai kabel gini. There you go, I think it's fine. Oke. There you go. Udah. Marky Chop. Mari kita langsung. coba. Kan kita mau cobain soundnya, jadi kita kayaknya harus diputerin. The Bluetooth device is ready to pair. Tapi tadi kan ada remote, harus diganti dulu modenya. Enggak, ini udah.
Cuman ini kita bisa puterin ke sini ya, biar kayak... Ini it acts as bass, and then kita use this as tweeters, Beats mid and and tweeter. highs. Alright. Do your work. Ini mic-nya, mic 2. Dengerin lagu dulu apa? Up to you. Mari kita tes sebenarnya seperti apa suaranya lagu sound. Oh, ini lagu Blackpink nih. Oke, jump ya. Jam. Lo inget gak soundnya itu harusnya kayak gimana? Ingat, dan gue tahu kalau kualitas di studio monitor rumah gue kayak gimana. But Oke. kalau di sini gimana? Oke, coba ya. Ini kan ada hard techno-nya di belakang. Iya. Kenapa ada reverb? Oke, kenapa ada reverbnya? So, the settings. Nah. Ekonya nyala. Oh, ada echo. Iya. Oke, itu yang gue nggak ngerti juga. Kenapa ada, nih lihat ya, ini ada setting echo. Ini buat apaan sebenarnya? Iya, kalau itu... Nggak, kalau lu pakai mic kan... Oh. You know like the people... Actually, you can EQ the bass up. Oh, oke. Itu ada EQ bassnya. Oke, ini Crank sebenarnya... the bass up. Wait, hold on. Crank the bass up. So come up with me, I'll take you high. That prima donna spice up your life. You know I got that shit. Oke. Sebenarnya subnya itu kurang ada. Adanya Iya. itu dari mid, kayak mid bass sampai bawah, kayak bawah-bawahnya nggak ada. Coba kita tes ya. Gue mau buka 3 times oscillator aja untuk ngedengerin, or maybe serum. Abis itu gue masukin sub aja. No bass at all. There's no bass. Yep. There's actually no bass, what the fuck? Padahal udah di crank up kan ya bassnya? Udah. Nih. Ini baru kerasa something. Iya. Dan ini itu di berapa hertz? Coba kita buka. Ini itu sitting at, oh, sorry. This is sitting at di 100, ya 200 lah, 200 hertz. Di bawah 200 hertz kedengeran sih. Masih kedengeran. That's it, it's gone. Iya, it's gone. Di sini udah hilang, berarti dia cuma sampai 62 cuma kedengeran highs-nya. Jadi low-nya itu nggak ada. Yep. Oke. Nggak ada low-nya. Jadi kayak dia kedengeran mid-nya, cuma nggak ada nothing else below that. Ada tapi kayak kecil, tipis, kayak nggak ada aja gitu. Kayak you can feel it actually, I think. I don't know. There is a little bit, kan? Coba, Sebenarnya itu connect nggak sih? Connect kan? connect. Whoa, okay, this is also interesting. What? Me just manipulating the bass is also changing the sound. Which is so interesting, dude. Ini bassnya berarti iya wattage-nya itu changing the sound as well from the speaker. Ini highs-nya. That's so fucking weird. It is weird. Ya, ini kayak apa kurang nancep ya? Nggak tahu, coba. Enggak, udah bener. Udah bener kan? Iya, udah bener. Ini, coba. Jadi mungkin karena itu kali ya, kenapa kalau video-video sound horek itu suaranya tuh kayak tak. Selain Iya. dari lagunya mungkin karena emang mereka ngincer aim-nya ke situ mungkin. Mungkin mereka nggak ngincerin sub malah. Mereka ngincarinnya itu. Lo kan mainin musik keras dan kenceng juga. What if you play on this speaker? These ones. Iya. Gue lo ada kayak lagu lu yang udah kelar atau apa di tes Iya. di sini gimana ya? Coba gue mainin. Karena lu tahu kan waktu di rumah kayak gimana. Nah sekarang di sini gimana? Oke. Ngepo sih. Gue akan mainin lagu gue yang gue bikin kayak I'll play which one ya? Easiest one is ada lagu yang gue bikin kayak funkot dan hardcore. Coba gue, and I know exactly how it's supposed to sound. Oke. Ini sebenarnya kayak banyak sub and mid bass. Dan I wanna see kalau dia sebenarnya ada di sini juga apa enggak.
Ya mid. Nggak ada bass. Tuh, you hear that? That's supposed to be super subby, this thing. Ini. Nah, bukan ini. Suara ini. Itu nggak ada. Yeah. Only mid bass. Itu mid bass semua. Ini bass banget. Cuman suara-suara yang kayak gini, yang mid-mid gini, jadi kenceng. Iya, karena I think jenis speakernya juga nggak sih? Iya. Kayak dari jenis speaker. Very mid bass. You can do Eddie sound like this. Alpha Eddie sound. Kayak gini. Cuman ya, gini, gue mau coba EQ low-nya ilangin sampai berapa sampai baru kedengeran hilang gitu loh. It doesn't make a difference if I cheat. Oh wait, is it even? Why is it not making a difference? That's so weird. Oh my god, bro! I had to cut out so much, baru makes it. Baru kerasa 150. 150 ke atas baru kerasa kepotong. Chan berarti ini speakernya tuh nggak produce anything below that range-nya itu kayak lumayan. That's interesting. Ya, tapi ini kan versi miniaturnya. Kalau Yeah. versi aslinya seperti memang ada sub ya, karena nggak mungkin. Iya, nggak mungkin sih. Kalau dari video rumah geter-geter gitu pasti sub itu, karena nggak mungkin dari mid. Jadi sebenarnya akhirnya itu masih penasaran. Masih penasaran. Masih seperti penasaran. ini. But this time setelah kita coba ini beli juga, terus coba sebenarnya oke buat denger-denger kayak Iya. sounds very unique. Jujur, ini reminds me so much of yang Yamaha yang zaman dulu, Yamaha monitor yang buat mixing vokal. Itu ada yang kayak, aduh gue lupa lagi modelnya. Cuman mirip-mirip banget soundnya itu kayak tipis-tipis gitu loh. So honestly, if you really wanna fuck around, this is actually probably good buat mix down. Kalau lu kayak mau mixing yang kayak high ends-nya aja, bisa dikepake sih. Iya, kayak ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. Cuman kalau lu mau mixing kayak bass gitu udah nggak kedengeran sih. Cuman ya I don't know if you kalau lu produser di kampung gitu kalau pakai ini aman-aman aja sih in my opinion. Yang penting lu tahu Produser di kampung berarti apakah lagu-lagu tipikal sound horek itu karena mereka pakai speaker kayak ini kayak pakai speaker yang gue bisa bilang memang ini kualitinya nggak memadai dengan kualitas standar monitor audio. Iya. Di sisi lain karena itukah juga berarti kenapa lagu sound horek itu akhirnya menjadi seperti itu karena Mungkin. kayak you know it's all correlated. Iya, correlated semua. Gara-gara makanya mereka subnya mungkin nggak terlalu kenceng, cuman mereka lebih kencengnya di mid bass. Gara-gara mereka speaker-speakernya itu pakai gini. Seperti itu ya. Iya, I think so ya. Can be. Can bisa jadi. be. Cuman interesting mereka bisa begini. Aneh sih, keren anjir. Tapi respect, desainnya keren. Respect. Anyway, for me this is cool. Very cool. Very cool. Ya, gue bilang lu sebagai musisi, lu kalau punya ini di rumah satu for fun, keren sih. Asik aja ada kayak ginian. But oke, gitulah. Anyway, Kalau kalian mau kita produce lagu full dari awal sampai akhir pakai speaker ini, komen and we'll actually do it. we'll actually do it. We'll actually do it. Special okay? episode kita jangan bikin lagu pakai speaker ini. And then we'll see what it sounds like at the end. Without bass. Without bass. Bisa bagus apa enggak. Yo, what's up guys? Kita ke segmen berikutnya. It is YTTA, you tanya-tanya aja. Jadi kita ngebaca questions and stuff. Let's go. Buat yang baru pengen mulai produksi musik elektronik,
teknik dasar apa sih yang paling penting dikuasai dulu? Belajar programnya sih, jujur. Sama lu harus tahu kayak kalau tahu nada aja sih. Sebenarnya- Teori dasar musik yang basic. Iya, kayak lu nggak usah bisa bikin chord dan whatever yang keren-keren. Yang penting lu tahu ini off key sama ini kayak, you know what I mean? Oke, so kalau lu pengen jadi produser, buy a laptop or PC, whatever. Iya, buy ya. laptop PC. Haruskah punya of course you buy speakers, tapi haruskah speakersnya branded segala macam menurut lu? Enggak. I don't think so. Enggak sih. Jujur gue Just dulu a normal studio gue pakai monitor. Logitech speaker saja. Ya. Kayak kalau awal-awal lu belum tahu kan lu mau masuk for real apa lu cuma do it Ya, for fun kan. Ya pakai the best, okay, this is a secret. The best monitor for me for mixing, the best earphones are the Apple earphones. You know the Apple earphones, yang masih berkabel? What? That's so good, bro. Buat mix down gitu, it's so good. Yeah, for me There's it's so no good. bass on it. Exactly. It sounds like shit. Like so, it's like you have to make it sound good on that. You know what I mean? Oke. Yeah. What else? Ya, lu perlu DAW. DAW. Apa itu? Ya cari tahu sendiri. Semuanya sama aja menurut gua. Tapi lu harus kalau udah pilih satu, fokusin yang dalam aja kali. Iya, iya. Cause don't try anything. Cause Iya. belajar DAW is like you're learning. A new language. Iya. Iya. Like mungkin lu kan jadi pilot lu tahu kayak banyak tombol and shit. Kayak gitu. So yeah. And then I don't know what else. Plugins? Enggak, plugins tuh pakai aja yang masih dalam. I think DAW. know basic like the roots or apa yang ngomongnya. Kayak lu harus paham musik genre juga gak sih? Kayak Iya. let's say what do you wanna make? Like lu harus tahu. Kayak let's say I wanna make a house music. Lu harus tahu house music itu ciri khasnya seperti Yes. apa? What type of sample you need to use? Kayak maksud gua kayak gitu-gitu. I don't know what you call that. It's just like understanding how the structure of the music is. Iya, supposed to be. mungkin itu. Cuman kayak my tip itu kayak kalau lu baru belajar, try to copy other people. Malah. Oh ya, I heard also this tip from my friend like try to remake a A song. song. Iya. Yeah, Itu- let's say try to kalau pengen bikin belajar lagu hardcore ya lagunya Sick lu rip aja from YouTube ya. Iya, Kayak, yes, rip it, yeah, Rip just rip it and just lu dengerin kayak di ini aja Iya, pelan-pelan gitu. structure-nya kayak gimana, suaranya gue mau bikin suara kayak gini gimana caranya. You copy aja, just copy it. To learn. To learn. Don't release it, I'll sue you. But like, yeah, just like, But wait, if kalau mereka rilis nggak bakal mirip juga suaranya dan bisa that's tembus true, loh biasanya. itu bisa tebus. Lu tau Zomboy yang Skrillex gak? Yang mana? Ada satu lagu Zomboy, dia cuma remake lagu Skrillex, dia rilis. That's how he became famous. Really? Yeah, because it's different enough. So, Oh, I don't know. ya sebenarnya kalau lu mau copy lagu dan lu bisa sukses, man, go for it. Kan ya, maybe nggak copy 100% ya. Jadi bisa dicoba guys, langsung aja curi lagu dia. Yeah, Tengok go ahead, bro. modifikasi. Lu you get big from it, paling gue kayak nggak nyadar, gue kayak, kita collab yuk bro. Itulah intinya. Iya, iya. Number 2. Menurut kalian pakai sample dalam produksi musik itu lebih ke shortcut atau justru bentuk kreativitas? Bro, Everything is a sample. everything's sampled basically, you know what I mean? Kayak it depends on how you use the sample aja. Kayak lu bisa kayak boring AF, cuman ngambil sample lu masukin, itu boring. Dan bagi gue kayak nggak kreatif. Cuman dari sample itu lu juga bisa kayak potong-potong, bikin aneh-aneh. Dan ya, everything is sampled, bro. Best music is sampled. Daft Punk's entire album is sampled. You know what I mean? Sabrina Carpenter, Espresso, 2 samples from Splice. Yeah. The drum loop sama I think the melody and the bass line dia gambar. Dari that's it. It was like 3 sounds, like 3 bentuk sampel kalau di channel Lagu-lagu DAW. Blackpink kan banyak yang Fabian Mazur punya samples, yes. I'm Dude, gonna tell you guys, you know the Blackpink, I think this is just normal ya. Blackpink Jump, you can find the sample in Splice. Like it's based on sample and cuman di pitch up 2-3 Yang mana, anjir? semitones. Ada gak sih? I can show you actually. Gue ada Spice sih. Coba buka. Kayak gitu. Jadi ya menurut gue intinya ya gini, kalau sampel tuh kan bisa semua orang pakai. Gimana caranya dari satu sampel itu lu harus otak-atik untuk menjadi beda gitu. What do you write in Splice? Buat sampel. Whistle, Western whistle. Type Western whistle. Sorry. Western whistle. That one and this one, yeah, the top one. And now listen to the jump. Jump Blackpink. There is also the guitar riff part. Trang, trang.
Gue jujur belum dengerin lagu ini full jump. Oh really? This song is good. Di mananya? Skip dikit depan. Habis ini. Oh ya, nah. And they change the last note. And open the pack. Iya. Open this pack. Oke. Go to like the guitars or something. Guitar. I don't know, I think song starter or whatever. Coba dengerin. Yang mana gue lupa. Oh yeah, they probably just use this and then like ikutin. No, there is a loop one. Oh ya? Mana ya? I found it in my PC, it was like a loop. Ini. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Gitu lah. Sebenarnya, It's a hit, guys. yeah dude, like Who gives a shit? sampling itu kayak just use it. Oke, mungkin lu bisa jelasin karena ini pernah jadi perdebatan di Indonesia terutama. Wah, lagunya nyuri sample, like the case of let's say Wisnu Andika. Yeah. Yeah. Like you need to explain to people what is actually sampling because ini kayak banyak yang nggak ngerti gitu. Oke, gini, sampling itu ada beberapa form ya. Sampling itu ada sampling lagu orang, which is okay if you make the sample unidentifiable. Itu Yes. law-nya. Jadi kalau lu ngambil kayak for example Daft Punk, itu album mereka kan sample lagu All orang semua sample. dipotong-potong kan. Yes. Itu lu nggak bisa identify, jadi it's okay. Jadi kayak lu terserah itu udah termasuk lagu baru gitu loh. Even Skrillex remix his own song Exactly. back in the days like Yeah. intinya dia kayak chop gitu kan. Habis itu ada namanya copyright free sample pack samples. Itu yang kayak memang dibuat buat lu pakai dan itu copyright free, semua orang boleh pakai gitu loh. Kalau di kasusnya Wisnu itu kan orang-orang bilang she copied the melody of a song or whatever. Cuman gue tahu exactly that's like Avengers Essential fucking sample. You know what I mean? Kayak ya udah Wisnu mau pakai the same melody and this guy uses the same melody is because it's from this copyright free sample. Everyone's allowed to use it. Like if know what I mean? kalau lu tahu lu emang lu pernah denger juga sample based on sample ya udah. Cuman kan sometimes kadang not always Wisnu juga sample but ada yang pakai sample tapi juga banyak yang gambar sendiri dan ada gambar sendiri so kayak kalau memang sampel ya kedengaran kayak gitu tadi karena kita produser dan gue pernah hunting Splice I was like wait lagu Blackpink Jump kayak gue pernah denger ini that's why I was like oh shit he used this sample tapi di otak atik gitu. Iya kayak lagu gue sama Yusuf yang OIAU itu main melodinya itu sample loh. We didn't change shit, that's how lazy we were. Ya mungkin yang ketiga there's like things called Splice. Lu berlangganan lu bayar. Iya lu bayar. That's everyone can. Cuman Splice use, sama right? sample pack sama aja kan? Iya, You know sama what I mean? aja. Cuman ya kayak lagu gue yang sama Yusuf itu melodi itu benar-benar dari sample pack kita tarik, asal kita sounds good. We didn't do shit to Yeah, it, why bro. Fuck it. Maybe someone else out there is using the same sample. I don't give a fuck. Iya. Kayak ya udahlah. Intinya kayak bro, there's like millions of music in this world. Intinya kayak Iya. the end of the result jadinya gimana? Bukan berarti karena satu sampel lu dibilang kayak ini niru lagu orang. Karena pasti kan beda, the whole arrangement is gonna be different. Cuman yang lu nyadar yang komen kayak gitu itu selalu bukan produser anjir. Yes. You know what I mean? Yeah, kayak yeah. lu kayak komen kayak ginian kayak itu lagu dari sample, but you don't even fucking make music. Shut the fuck up, dude. Like, you know what I mean? Yeah. Like, shut the fuck up, bro. Like, do your fucking thing. Like, all the other producers are not making a Gua problem kepo, out of but this. what about like labels? Because you also do with Barong. Like, okay, let's see. Kalau dari sisi label, is it like alright? Is you as an A&R melihat, if you notice this is a sample, like is it gonna be a problem, a thing? Or are you gonna like, it's fine as long it's fucking good? Like, It's fine as long as it's good, but also gue selalu langsung ngecek label kompetitor kita. Okay. Dan gue nyari, ini udah dirilis sama mereka gak ya? Kalau mereka, kompetitor kita udah pernah ngerilis, then I will tell the person kayak, yo, it sounds a little bit too much like this song. Gue gak mau tiba-tiba label itu bilang you're copying them gitu loh. Jadi avoiding confrontation aja. Dan kalau dia kayak, iya gue ngambil melodi ini dari sample pack ini. Asli gue nggak pernah denger ada orang yang pakai sampel itu di lagunya mereka. Gue lumayan kayak, whatever, good enough. Like, it sounds good for you, bro. Jadi lu tuh bener-bener harus dengerin lagu banyak biar tahu gitu, biar ingat oh wait gitu. Ya, cuman makanya gue kayak agak bukan capek sih, gue jadi kayak bitter gitu loh. Dengerin lagu itu gue jadi kayak, man. Anyway, next question. Kalau sampel bisa diperjualbelikan, bisakah bikin identitas musik seorang produser jadi kabur? Oh, I get it. I don't get it, maksudnya. Okay, so for example,
Fami V deh. Fami V kan bikin Oke. sample pack. Kan semua orang pakai sample pack dia. Identity dia hilang apa enggak? Sebenarnya yes and no bagi gue ya. Kalau lu bikin sample pack dan lu ngejual, lu siap-siap aja, lu harus udah move on. Ngerti ya? Jadi jangan jual sample pack lu yang lu bikin, jangan pakai sound-sound yang lu masih mau pakai. Gara-gara kayak kalau lu masih mau pakai sound itu orang lain pakai, ya udah your identity is stolen, ya kan? Cuman kalau lu bikin sample pack, nih for example like Lil Texas and Triptych, they like to make sample packs on Splice and I asked them about it. They say mereka cuma masukin suara-suara yang mereka udah gak mau pakai di sample pack mereka. Jadi mereka udah move on. Iya. Makanya kalau lu But it doesn't happen to Kashmir. Yeah, but What do you think about him? Kashmir doesn't really use those sounds anymore. He uses different sounds now. Okay, every time he releases a sample pack, it's stuff from his older stuff, and then he's already moved on to a different Tapi thing. gue dengernya kayak kinda similar. Iya, kinda similar. Mungkin if you talk details ya, I don't know. Tapi John Kashmir is so EDM, I keep saying EDM music again. okay. Kashmir is so commercial. Iya. You know, like when I say EDM, I just mean like commercial electronic music. Jangan kayak, Kashmir is so commercial that it doesn't even matter at this point. Like whatever he wants to release is just gonna blow up, right? Cuman kayak, Dia genius juga sih. Iya, dia genius. Jangan kayak kalau lu masih niche banget, and Fami V and breakbeats dan funkot dan ini gue masih consider niche ya. Lu mau bilang breakbeat kan lu kedengeran di mana aja? Only in Indo, bro. Yeah. Di luar negeri nggak ada. Jadi kayak ini masih Ada, underground. tapi beda. Breakbeatnya beda. Ya. Breakbeat di luar negeri ada, kan kayak beda ya. Funkot sama breakbeat Indo itu masih underground, jujur. Jadi sebenarnya lu harus jagain sound-sound lu. Kalau lu terlalu share dan lu masih mau pakai sound itu, semua orang nanti sound the same. Jadi yes, bisa ada faktor ngilangin your branding. Cuman kalau gua lu sih kayak ya udah, lu masukin suara-suara yang lu nggak mau pakai, cuman lu udah move on. Itulah kenapa kadang produser tuh bukan jahat sih, tapi lebih kayak ke bener-bener secret kalau masalah production ya. Iya. Kayak dia keep for himself gitu. Yeah, I'll teach you stuff that I don't want to do anymore. You know what I mean? Ngerti gak sih? Makes sense. So you're teaching me, you're giving a hush, you're not doing that anymore? Okay. You teach me, kalau lu kan pernah ngasih gue saran kayak use this Oh, plugin, no. it's called hush. Itu mixing teknik beda. Oh, coy. it's setting Iya, technique. cuman kayak kalau lu But nanya. not a stuff that yang dipakai kan? Iya ya, kayak kalau lu nanya gue kayak, how do you make your kicks? I'm not gonna tell you. I'm gonna teach you the old way I do it. I'm not gonna teach you the one I do it now until gue nyari a better way, baru I teach you the one I was doing before. Gatekeeping. Iya, agak gatekeeping dikit lah. Ya tapi itu bener sih kalau lu bilang, itu menjaga, ya itu brand ya, orang bisa meniru, orang bisa apa. Iya. Exactly. Is that it? So? That final question? Cool. That was the That's last it. question. YTTA. Yes. So we move on to the next section. Oke guys, jadi kita udah diskusin tentang electronic music. Sebenarnya gue mau jauh lebih dalam ke topik itu, cuman kayak kalau kita mau bahasin kayaknya bisa berjam-jam banget. Makan waktu. Makan waktu banget. Yang penting kalian udah tahu lah, electronic dance music (EDM) itu bukan genre, cuman umbrellanya. Ya, dan banyak style, breakbeat itu apa dan lain-lain. Abis itu kita udah answering your questions dan kita sudah mentes speaker keren ini yang Langsung sound horror. Sound Horek Mini yang it's pretty good dari gua. It's alright. Dari 10 stars tuh kasih berapa? Ini terms apa dulu nih? Oke. Beneran ngomongin quality speaker atau kayak overall aja? Kayak overall for fun. Overall for fun, for me it's like 6 or 7. Like honestly, yes, it's a speaker. Asik Yeah. aja, ada ciri khasnya, itu yang gue suka. Iya. Kalau gua out of 10 for fun, gue bisa bilang I'll give it like an 8. It's fun. It's definitely fun. Kalau dari quality, lu kasih? Quality of course, like ngomongin quality ya enggak banget like 3. Yeah, like a of 3. course, karena especially also dengan kita ngomongin profesional pasti ini kok quality kalah lah. Tapi mungkin emang ciri khas tertentu aja bisa memang Yeah. it's unique.
Chan ya kalau lu mau punya speaker di rumah keren ya, gue rekomen banget ya beli. It's really fun. Keren for fun. For fun. Yeah, Kalau bukan audiophile gitu loh, for fun aja. Anyway guys, Yes. remember if you like anything from this podcast, maybe lu bisa clipping, tag us on Your Scene Sucks on Instagram, TikTok. Don't forget like, subscribe, and share this podcast with your friends. Dan follow kita di Instagram dan TikTok. Your Scene Sucks! Super sucks. Your scene